Anaton Ebanghelyo para ikanapulo kag siyam nga Domingo ang katuigan hantuig si sumalakat sa Lucas Kapitulo 12 versikulo 35 ngadto iton 40. Nagsiring Jesus sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kahadlok gudi ay nga panon kay nalilipay an amay niyo hinpaghatag ha iyuhan ginhadian. Ibaligyan nga tanan niyo nga mga garamiton ngan ihatagan kwarta ha mga kablas. Pag-arog kamo para ha iyo ngahaw hin mga supot nga diri na dudumog ngan tirukan iyo mga mangga dito ha langit diin diri gud ini maiibanan kay waray kawatan nga makakakuha hini nga manggad ngan waray tangkob nga makakakutkot ha ira. Kung hain an imo mga manggad, dayuday aadtuman an imo kasing-kasing. Pag andam dayuday kamo, hanbisan ano nga maabot, nga daan hinugtan hawak an iyong mga panapton, nga daan dinagkutan an iyong mga suga. Sugad hin mga surugoon nga naghuhulat han iragaron, pagbalik tikang hin kumbite hin pagkasal. Aabrihan ni radayon an porta para iya, kung umabot nga magtuktok kiya. Palaran adton mga surugoon nga hiabtan han agaron nga nagmamata ngan andam han iya pagbalik. Susumatan ko kamo magbabako siya palilingkuron niya hira ha pangaraunan ngan pagdudurutan hira. Palaran adton hiabtan hira nga andam bisan kun umabot hiya ha katutnga o ha kaagahon na. Ngan tigam ni ini kon maaram laan tagbalay hantak na han pag-abutan kawatan diri gud iya matugot nga sudlon an iya balay. Ngan pag-andam maliwat kamo kay maabot an anak han tao hatak na nga diri niyo ginpapamulat iya. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Mahupay ngan baraan nga Domingo ha iyo nga tanan. Usa nga butang aton inaabat ha atong panahon amo an kahadlok. Damay ta atong kinahadlokan yan nga panahon. Nahadlok kita kon magkakagera ba diri la dito ha Europa nga may da nga ni tatabuyan ang gera iton Ukraine nga niton Russia. Diri dito sa Middle East, iton Israel nga niton mga Hamas, Palestina, kundi din mismo ha aton iton gin kakasamukan niya na dahil teritoryo Pilipinas nga niton ginaamkon niton China. Nahadlogyap kita iton nahitatabuyan na nga mga pagitaasit mga presyo tungod it mga tarif nga iginiimponer hiton President hit Amerika. Damo ito atong kinahadlukan. Pero itong usahay nga pinaka para akon pinaka hitaas nga angay natong kahadlukan amo mismo itaton kalugaringon nga mga kaluyahan. Maram kita nga may ada kita mga kaluyahan nga usa ita aton mga kaluyahan itnagdadara aton ngadto hin kapakyasan. Saknit ini nga mga pulong ni Jesus duro ini ka importante para aton nasa nga ayaw ka mo kahadlok. Kay ano nga diri angay kita mahadlok kay ang larangan Ginoo diri kapakyasan para aton, ang larang niya amo ang paghatag niya ginadian. Kundi bas ini maamkon naton kinahanglan mag-andam kita hintama. Andam mo naton aton kinabuhi. Usahin nga pag-andam nga ingin sa mata aton nga dili kita magpahigot iton mga butang natonanon. Nasa nga ni ibaligyan niyon mga garamiton niyang anihatag ang kwarta mga kablas. Pag makuri naton ini pamatian ngan sundon literally Pero itong karugsan ng Ginoo nga
itong pag-andam naton inindiri kita na higtan itong mga pagkinahanglanon ta nga kalibutanon kundi ang mas tagantahin importansya iton aton mga langit nun nga pagkinahanglan pulong pamaniya ang tinuod nga manggad amo man ang manggad dito sa langit kay asain ang diri na dadara diri nakakawat. Ikaduha, sumatiha aton nga itong pag-andam nangangahulugan nga sugad kitahan hin mga naguhulatan agaron nga diri nakaturog. Ano ikarog singon hit nakaturog? Nga diri kita nagpapabaya hiton aton pagsugot hiton iya kaburuton. Diri kita nasing niya nala ako kun hirani na ikamatayon. Bayad ako hininhay batian paliwat nga siniri nga ano ko pag kinumpisan, ano ko pag bago diri pa man ako mamamatay. Sang ni Jesus ang susumata aton pag andam liwat kamo kay maabot ang anak tao hatak na nga diri iniyong hiyagin papamulat. Mayad ako hadto kakilala nga sige an ira katatawa nagkakatatawa ira katigda nala nga hiya inudong linoros nga namatay para akon iton nga pagsiring ni Jesus maabot ta iyo an iyo Ginoo nangahulugan ni hindudo nga butang an iya pag-abot haaton itong panahon ni katapusan nga hitaton kamatayon pulong pamanino sa kapadi kung nagaandam ka usahin nga duha nagaandam ka nga tanan. Diyos abay nga makakarahom kagigad kamihin pag-andam nga tama pinagihit pagsunod han imo kaburuton pinagi labi na God Ginoo hin diri magmaurog han mga butang nga tunanon kundi pag maurugon namon an imo presensya an imo paghadi haamon pinagi kan Hesukristo nga among Ginoo. Amen.